जय जय जगन्नाथ नमस्कार सकाळर खबर को जेना भिजन आपको जनाऊँ नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा सह शुभकामना आसतु किसी गुरुत्वपूर्ण घटना किसी दुर्घटना पर नजर पकड़ पूर्वर बर्तमान लघुचाप जनित वर्षा पुणी भिजिब सारा ओडिशा अपडेट खबर सामना को आसूची दर्शक बंधु पुणी लघुचाप वर्षा भिजिब सारा ओडिशा एवं लघुचाप जनित वर्षा परे परे पुणी एक थंडार प्रकोप मात्रा अधिक रेणु पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ जो हाई अलर्ट जारी करिछि वर्तमान 2 सप्ताह धरी ओडिशा रे आहुरी कलबल करिवो शीत शीत संग को काकर भिजा ओडिशा रे वर्तमान अदिनिया वर्षा एवं तापरे लघुचाप जनित वर्षा रे भिजिब सारा ओडिशा आसंतु पूरा भिजुअल पे टिके नजर पके नवा आसुची लघुचाप को नहीं पाणीपाग विशेषज्ञ शरद साहू सूचना देते 10 तारिख में स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा रही उपकूल एवं उत्तर ओडिशा रे वर्षा संभावना रही उत्तर आभ्यंतर ओडिशा रे कुआपथर वर्षा संभावना अच्छी 9 ରୁ 10 तारिख पर्यंत वर्तमान शीतर प्रभाव रहिबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ तरफ सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु गत काली संध्यारे 5:30 सरस वर्तमान भारत महासागर उपरे लघुचाप सृष्टि होइछि एवं 24 घंटा मध्य आहुरी घनीभूत हेबो पाणीपाग विभाग तरफ पूर्वान करिछि। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु ओडिशा रे पुणी एक लघुचाप सृष्टि को नहीं आशंका रही भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु आमे कहि रखुछु बंगोपसागर रे जो भली लघुचापटी सृष्टि होवार संभावना थिबारु वर्तमान पाणीपाग विशेषज्ञ शरद साहू तरफ वर्तमान सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ वर्तमान ओडिशा रे प्रबल वर्षिब बोली आकलन मध्य करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु उपकूल देई एवं पाणीपाग विशेषज्ञ शरद साहू सूचना देउथुवा अनुଯାयी वर्तमान ओडिशा रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा को नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु पाखापाखि आहुरी 2 सप्ताह धरी ओडिशा रे शीतर प्रकोप रहिबो बोली आकलन मध्य करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ जो भली दि जाइछि सतर्क घंटी मध्य दि जाइछि एवं सबुठी वर्तमान देखा मिलूँ कुहुड़ीर तांडव यही कुहुड़ी सहित रास्ताघाट सबुआड़े सुनसान यही रास्ताघाट सुनसान भितर पुणी एक डराउछि वर्तमान पाणीपाग विभाग तरफ जो भली सतर्क सूचना मध्य जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग पाखापाखि आहुरी 10 ରୁ 9, 10, 11, 12 तारिख पर्यंत ओडिशा रे आभ्यंतर ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं मध्य सतर्क सूचना जारी करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। भारतीय पाणीपाग विभाग कहिबा अनुଯାयी उत्तर आभ्यंतर ओडिशा रे जो भली रही बिजुली सहित घड़घड़ी सहित वर्षा एवं कुआपथर माड़े वर्तमान ओडिशा रे बेहाल परिस्थिति सृष्टि हेबो बोली मध्य आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु गोटे कथा आमे कहि परिबा जो भली लघुचाप जनित वर्षा रे पुणी ओडिशा भिजि पारे बोली पूर्वान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग किंतु भारतीय पाणीपाग विभाग कहिछि आसंता 24 घंटा मध्य लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा पाखापाखि भिजि पारे बोली आकलन मध्य करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु आमे कहि रखुछु वर्तमान जो कृषकर धान वर्तमान अमल समय कारण वर्तमान प्रत्येक गाँ गहलीर मंडी मध्य खोला सरलानी ताहा मध्य जदि खुलिबार किछि धान मध्य कियारी रही एवं ताकू नहीं धान मध्य अमल करुच्ची कृषक ता परिप्रेक्षी में ओडिशा रे प्रबल वर्षा को नहीं तरबरिया भाव में धान काटी नहीं तार निज खड़ा को मध्य जाउची। दर्शक बंधु किछि भिजुआल किछि सकाळर किछि भिजुआल देखिमतु आम आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित प्रबल वर्षा रे भिजिब सारा ओडिशा एवं आकाश मेघाच्छन्न रही आज मध्य जो भली रही स्थिति आमे आपण मानकु कहि रखुछु वर्तमान आकाश मेघाच्छन्न रही एवं सबुठी शीतर प्रकोप मध्य रही आकाश मेघाच्छन्न रही समय रे वर्तमान जो पश्चिम झड़ उत्तर पवन मध्य जोर लाउछि एवं प्रबल शीतरे थरुछि सारा ओडिशा सबुठी मध्य देखा मिलूँ प्रबल शीत
ଏବଂ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସାହି ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ କରୁଛି କଲବଲ। এই কলবল ভিতরে ভারতর প্রত্যেক জীবনযাপন বোধ সৃষ্টিবা অতি কষ্টসাধক হচ্ছে দর্শক বন্ধু। কিন্তু এভাবে এক দৃশ্য আমি আপনার পাখক নিয়ে যাচ্ছু দর্শক বন্ধু। বর্তমান যেভাবে অপডেট খবর সামনাকু আসিছি পাণিপাগ বিভাগ তরফর বর্তমান বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হল লঘুচাপ। এই লঘুচাপ যেতবে ওড়িশা পরে সৃষ্টি হব তাহা মধ্য আকলন মধ্য করুছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ। কিন্তু দিনঠু রাজ্যরে প্রবল বর্ষাକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବର୍ଷା ପରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଯଦି ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଯେଉଁଭଳି ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିଛି। ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଶୀତର ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ଶୀତର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପୂର୍ବାନ। কিন্তু বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি লঘুচাপ 24 ঘণ্টা মধ্যে আহুরি ইয়ার ঘনীভূত হবার মধ্য সম্ভাবনা অধিক থিবারু বা পাণিপাগ যে পূর্বান করেছি কিন্তু লঘুচাপর ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে। তেবে আগামী 24 ঘণ্টা মধ্যে অধিক স্পষ্ট হবার মধ্য সম্ভাবনা রয়েছে। এনে ভুবনেশ্বর আঞ্চলিক পাণিপাগ বিভাগ তরফর মধ্য সতর্ক সূচনা দিয়েছে পাণিপাগ বিভাগ কেন্দ্রর। মানে 24 ঘণ্টা ভিতরে এটা অধিক যে ঘনীভূত হবার মধ্য সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আভ্যন্তর ওড়িশারে প্রবল বর্ষাକୁ নেই মধ্য সতর্ক সূচনা বা পূর্বান করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ। ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ তরফর বর্তমান ওড়িশারে যে প্রত্যেক জেলা মানকর যদি দেখা অল্পরু মধ্যমরু অল্প ধরনের বর্ষা মধ্য হবার মধ্য সম্ভাবনা অধিক থিবারু পাণিপাগ বিশেষজ্ঞ তরফর মধ্য সতর্ক সূচনা মধ্য জারি করেছি ভারতীয় পাণিপাগ বিভাগ। দর্শক বন্ধু আমি কইপারিবা যেভাবে ভদ্রক বালেশ্বর কটক পুরী গঞ্জাম গজপতি রাউরকেলা ঢেঙ্কানাল পারাদ্বীপ বর্তমান এই স্থাନରେ অত্যধিক প্রবল থন্ডা মধ্য অনুভূত ହେଉଛି যা স্পষ্ট চিত্র বা ଯେଉଁଠି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଉଛି ଖବର ଦିଆଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। এই ଦୃଶ୍ୟ ସକାଳର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପବନ ଏବଂ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସେଟା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପବନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଅଧିକ ଶୀତ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାତିର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବଢ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 10 ଦିନ ସମୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 10 ତାରିଖରେ ରାତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଉପରେ ଶୀତର ସାମୂହିକ ଭାବରେ 11 ତାରିଖରେ ଶୀତର ପୁଣି ଲେଉଟିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁଭଳି ସତର୍କ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ପରେ ଯଦି ବର୍ଷା ରୁହେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଶୀତ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପାଖାପାଖି 3-4 ଦିନରୁ ଶୀତ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ତାହାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ, ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲା ପରେ ପୁଣି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।